हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल। आज के निये एसेछि खूब ट्रेंडिंग एक स्लीव्स डिजाइन काटिंग एवं सेलाई करे तो प्रथमे पेपारे काटिंग करब तारपरे कापड़ेर उपर काटिंग करब। तो एखाने आमि पेपारटी नियेछि लम्बाय 6 इंची और मुहुरी नियेछि 5.5 इंची और 1.5 इंची नियेछि एक्सट्रा। एरपरे ओपर थेके 2.5 इंची डाउन करे तालपाट्टेर शेपटी काटिंग करे नियेछि। एरपरे पेपारे जे मिडिल आछे सेई मिडिले आमरा एकटु दाग दिये देब। एरपरे ओपर थेके आमरा पॉइंटगुलो बेर करे नेब। तो प्रथम पॉइंट नेब 1.5 इंची, द्वितीय पॉइंट नेब 1.5 इंची, तृतीय पॉइंट नेब 1 इंची। सेम एक ही रकम भावे एपाशेও नेब 1.5 इंची, आबार द्वितीय पॉइंट निलाम 1.5 इंची, तृतीय पॉइंट नेब 1 इंची निये এইভাবে কোণ করে দাগগুলো আমরা টেনে নেব। तो सबगुलो दाग आमी केटे निয়েছি। एरपरे काटिंग करे नेब। तो ऊपर थेके 1/2 इंची रेखे पुरो मार्कगुलो काटिंग करे नेब। एखाने एकटु भालो करे देखुन आमरा किन्तु एई मिडिल पॉइंटटा काटबो ना, ठीक आछे, दु पाश थेके केटे नेब। तो काटा कमप्लीट हये गेछे। एरपर आमरा फेब्रिकेर उपर काटिंग करे नेब। एखाने आमि एकटी कापड़ निয়েছি, कापड़टिके दुभाज करे रेखेছি। एर ओपर थेके पेपारटी निये नेब। एरपरे एक्सट्रा कापड़ कतटा निয়েছি सेटा देखब। तो एखाने नीचेर थेके निয়েছি 1.5 इंची एक्सट्रा कापड़ एबं दु साइड थेके 1.5 इंची करे एक्सट्रा कापड़ निয়েছি। एरपर कापड़टिके मेले निये एर ओपर थेके पेपारटी आमरा एइभाবে राखबो, रेखे शेपगुलो दिये नेब। तो मिडिले पेपारटी एइभाবে धरे रेखे आमरा पिन करे नेब। पिन करे निलाम। एरपरे प्रथमे 3 इंचीते एइभाবে मार्क करे देब। द्वितीयत 2.5 इंचीते मार्क करे नेब। तृतीयत 2 इंची मार्क करे नेब। एक ही रकम भावे अपर साइडे এই রকম ভাবে মার্ক করে নেব। এরপরে দেখুন এর ওপর থেকে এরকম ভাবে রাউন্ড করে শেপ দিয়ে নেব। নিচের থেকেও আমরা একই রকম ভাবে শেপ দিয়ে নেব। এরপরে এই দাগ থেকে আরো 1.5 ইঞ্চি এক্সট্রা কাপড় নিয়ে রাউন্ড করে শেপ দিয়ে নেব। এরপরে যে পয়েন্টগুলো দিয়েছিলাম সেই পয়েন্ট অনুযায়ী এইভাবে মার্কিং করে নেব। এরপরে বাইরের যে এক্সট্রা কাপড় আছে সেই কাপড়গুলো কেটে নেব। কেটে নেওয়া হয়েছে। এরপরে পেপারটা আমরা সরিয়ে নেব। এবার এই যে মার্জিনগুলো দিয়েছি মার্জিন অনুযায়ী সেলাই করে নেব। তো এই যে আমাদের মিডল পয়েন্টে আমরা সেলাইগুলো দিয়ে নেব। যে একটার উপরে আর একটা এভাবে নিয়ে সেলাইগুলো দেব। তো এই সেলাইটি দেওয়া হয়ে গেছে।
এরপরে এর ওপর থেকে আমরা পেপারটা আবার রেখে দেবো, রেখে শেপ অনুযায়ী কেটে নেব। তো প্রথমে সেট করার জন্য পেপারের ওপর থেকে একটি সেলাই দিয়ে নেব, নিয়ে বাদবাকি কাপড়গুলো কেটে নেব। তো কাটিং করা হয়ে গেছে, এবার পেপারটিকে সরিয়ে নেব। নিয়ে মোহরির থেকে একটি আলাদা পট্টি লাগিয়ে নেব। তো পট্টিটা আমি 1.5 ইঞ্চি চওড়া নিয়েছি। এবার হাতার উল্টো দিকে পট্টির কাপড়টি রেখে এইভাবে সেলাইটি দিয়ে নেব। এবার এরকম উল্টে সোজা দিকে নিয়ে আসব, সোজা দিকে নিয়ে এসে ভাঁজ দিয়ে এইভাবে সেলাইটি করে নেব। এই সেলাইটি দেওয়া হয়ে গেলে আমার পুরো হাতা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো পুরো হাতাটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, কেমন হয়েছে প্লিজ কমেন্টে জানাবেন।